درس 28 از مجموعه اول. Écoutez cette conversation. Nicole, vous avez le temps d'aller boire un café? Malheureusement non. Dans 10 minutes, j'ai une réunion. Une réunion? Oui, avec Monsieur Durand. Et après cette réunion, vous avez peut-être le temps? Après oui, j'ai un peu de temps. Très bien. Et où est-ce que vous aimeriez aller boire un café? Peut-être au Café des Artistes? Mais c'est loin. Ça ne fait rien. Nous pouvons y aller en voiture. D'accord? Oui, pourquoi pas. Allons-y en voiture. در پایان مکالمه خانم گفت Allons-y en voiture. که به این معناست. بیا با ماشین برویم آنجا. Écoutez encore une fois cette conversation. Nicole, vous avez le temps d'aller boire un café? Malheureusement non. Dans 10 minutes, j'ai une réunion. Une réunion? Oui, avec Monsieur Durand. Et après cette réunion, vous avez peut-être le temps? Après oui, j'ai un peu de temps. Très bien. Et où est-ce que vous aimeriez aller boire un café? Peut-être au Café des Artistes, mais c'est loin. Ça ne fait rien. Nous pouvons y aller en voiture, d'accord? Oui, pourquoi pas. Allons-y en voiture. امروز دوشنبه است و شما در محل کارتان هستید. یکی از همکارانتان از شما میپرسد شما دیروز چه کار کردید؟ Qu'est-ce que vous avez fait hier? بگویید که دیروز تنیس بازی کردید. J'ai joué au tennis hier. J'ai joué au tennis hier. بگویید با چند دوست آمریکایی تنیس بازی کردید. J'ai joué au tennis avec des amis américains. Américains. Avec des amis américains. Il ne joue pas mal au tennis. Il ne joue pas mal au tennis. Il joue assez bien. Il joue assez bien. Assez bien. Comment dit-on? اسم او چیست؟ Comment s'appelle-t-il? S'appelle-t-il? Essayez de demander. اسم آنها چیست؟ Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle. Comment s'appelle-t-il? اسم او مری است. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. و اسم او سم است. Et il s'appelle Sam. اسم آنها مری و سم تیلور است. Il s'appelle Marie et Sam Taylor. من قصد دارم با آنها تنیس بازی کنم. Je vais jouer au tennis avec eux. Avec eux. فکر می کنم که شما آنها را نمی شناسید. Comment dites-vous? آنها را. Les. Les. شما آنها را نمی شناسید. Vous ne les connaissez pas. Les connaissez. Vous ne les connaissez pas. من فکر می کنم که شما آنها را نمی شناسید. Je pense que vous ne les connaissez pas. Dites encore une fois. من قصد دارم با آنها تنیس بازی کنم. Je vais jouer au tennis avec eux. Votre collègue demande ensuite. شما چه زمانی باید بروید به Lyon,
Quand est-ce que vous devez aller à Lyon? Quand devez-vous aller à Lyon? Répondez. من قصد دارم سه‌شنبه صبح زود ساعت 7 عازم شوم. Je vais partir tôt mardi matin, à 7 heures. نمیتوانم زودتر عازم شوم. Je ne peux pas partir plus tôt. Demandez. آیا شما کارهایی برای انجام دادن دارید در؟ Lyon. Est-ce que vous avez des choses à faire à Lyon? Vous avez des choses à faire à Lyon? بله، من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم در. Lyon. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire à Lyon. چهارشنبه من با همکارانم یک جلسه دارم در. Lyon. Mercredi, j'ai une réunion avec mes collègues à Lyon. Une réunion. و پنجشنبه هم همینطور. Et jeudi aussi. همکاران من Mes collègues. این همکاران Ses collègues. Ses collègues. من قصد دارم چهارشنبه و پنجشنبه آنها را ببینم. Je vais les voir mercredi et jeudi. Les voir. Je vais les voir mercredi et jeudi. Votre collègue demande. شما چه زمانی برمیگردید از؟ Lyon. Quand est-ce que vous revenez de Lyon? Vous revenez quand de Lyon? پنجشنبه عصر یک ربع بعد از 8. Jeudi soir à 8h15. Écart. Écart. À 8h15. همین پنجشنبه عصر؟ Jeudi soir déjà? Déjà? بله، من همین پنجشنبه عصر برمیگردم. Oui, je reviens déjà jeudi soir. این گونه میگویید یک ربع 8. Écoutez et répétez. À 8h moins le quart. Quart. Le quart. Moins le quart. Moins le quart. À 8h moins le quart. سعی کنید بگویید یک ربع 6. À 6h moins le quart. بسیار خوب، پس شما همین چهارشنبه برمیگردید. Alors, vous revenez déjà jeudi? Déjà jeudi. مایلید جمعه با من به کنسرت بیایید؟ Est-ce que vous aimeriez aller au concert avec moi vendredi?
Aimeriez-vous aller au concert avec moi vendredi? یا ترجیح می دهید شنبه بروید آنجا؟ Ou est-ce que vous préférez y aller samedi? Vous préférez y aller samedi? نه جمعه خوب است. Non, non, vendredi c'est très bien. او به شما میگوید که چه زمانی و کجا همدیگر را میبینید. پس میگوید بسیار خوب، جمعه میبینمتان. Alors, à vendredi. À vendredi. حالا تصور کنید که یک بلیت قطار میخرید. از مسئول فروش بپرسید چقدر بدهکارید؟ Combien est-ce que je vous dois? Je vous dois combien? Comment vous dit-il que vous lui devez 470 francs? Vous me devez 470 francs. « 470 francs. Vous me devez 470 francs. به زبان فرانسوی این گونه میگویید. 1000. Écoutez et répétez. 1000. 1000. شما به او یک اسکناس 1000 فرانکی میدهید و به او میگویید بفرمایید 1000 فرانک. Voilà 1000 francs. 1000. Écoutez. Je vous rends 530 francs. او گفت 530 فرانک به شما باز میگردانم. اکنون به خاطر دارید که چطور بپرسید ساعت چند است؟ Quelle heure est-il? Excusez-moi, quelle heure est-il? پاسخ دهید 1:45 است. Il est 4h moins le quart. Moins le quart. Il est 4h moins le quart. و چطور میگفتید 1:45 است؟ Il est 4h15. 4h15. Merci bien, monsieur. تصور کنید در یک مرکز خرید هستید و هدیه‌ای انتخاب کرده اید. بپرسید این چقدر است؟ C'est combien? C'est combien, s'il vous plaît? Le vendeur vous dit. فروشنده به شما میگوید 1000 فرانک است. C'est 1000 francs. 1000 francs. شما قیمت چیز دیگری را میپرسید. آن چقدر قیمت دارد؟ Ça coûte combien? Ça coûte combien? Il dit. 970 فرانک. 970 francs. 970 francs. Dites. من پول کافی ندارم. Je n'ai pas assez d'argent. Essayez de dire. نه به اندازه کافی فرانک فرانسوی. Pas assez de francs français. Francs français. Pas assez de francs français. به اندازه کافی ندارم. به خاطر داشته باشید استفاده کنید از En. Je n'en ai pas assez. N'en ai. Je n'en ai pas assez.
Et comment dit-on من هیچ چیز ندارم. Je n'en ai pas. En. Je n'en ai pas. Il dit اهمیتی ندارد. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Comment vous demande-t-il si vous avez de l'argent américain Est-ce que vous avez de l'argent américain? Vous avez de l'argent américain? Dites que vous avez quelques dollars américains. J'ai quelques dollars américains. Comment dit-on هیچ فرانک فرانسوی. Pas de francs français. من هیچ چیز ندارم. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. اما دلار آمریکایی زیادی دارم. Mais j'ai beaucoup de dollars américains. من زیاد دارم. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Demandez شما چقدر پول دارید؟ Combien d'argent avez-vous? Répondez نه به اندازه کافی. Pas assez. Pas assez. Dites que vous avez très peu d'argent. J'ai très peu d'argent. J'ai très peu d'argent. Demandez من چقدر به شما بدهکارم؟ Combien est-ce que je vous dois? Je vous dois combien? comment le vendeur vous dit-il 575 فرانک. 575 francs. 887 فرانک. 887. 1000. 1000. 1000. با اشاره به هدایا بگویید من مایلم آنها را بخرم. J'aimerais les acheter. J'aimerais les acheter. اما فکر می کنم Mais je pense. Mais je pense. می خواهید بگویید من باید کمی پول تبدیل کنم. Répétez تبدیل کردن کمی پول. Changer de l'argent. Changer. J'ai. Champ. Changer. Changer de l'argent. من باید کمی پول تبدیل کنم. Je dois changer de l'argent. کمی پول. Un peu d'argent. D'argent. من فکر می کنم که باید کمی پول تبدیل کنم. Je pense que je dois changer un peu d'argent. کجا می توانم پول تبدیل کنم؟ Où est-ce que je peux changer de l'argent? Où est-ce que je peux changer de l'argent? Comment est-ce qu'on demande شما همین الان می خواهید پول تبدیل کنید؟ Est-ce que vous voulez changer de l'argent tout de suite?
Tout de suite? Vous voulez changer de l'argent tout de suite? بله همین الان. Oui, tout de suite. بهتر است. C'est mieux. C'est mieux. آن طرف یک بانک وجود دارد. Répétez le mot. بانک. Banque. Banque. La banque. Une banque. Comment est-ce qu'on demande? آیا می خواهید پول تبدیل کنید؟ Est-ce que vous voulez changer de l'argent? Voulez-vous changer de l'argent? خب آن طرف یک بانک وجود دارد. با این واژه شروع کنید. Bien. Bien. Il y a une banque là-bas. Bien. Il y a une banque là-bas. Comment dit-il? در خیابان Debussy. Rue Debussy. Rue Debussy. یک بانک وجود دارد. Il y a une banque? Il y a une banque? در خیابان Debussy. شماره 71. 71 rue Debussy. 71. Merci beaucoup. من قصد دارم پول تبدیل کنم. Je vais changer de l'argent. من الان قصد دارم کمی پول تبدیل کنم. Je vais changer de l'argent maintenant. Essayez de dire. من به بانک می روم. Je vais à la banque. و بعد از آن من قصد دارم فوراً برگردم. Et ensuite, je vais revenir tout de suite. Ensuite, زیرا مایلم چیزهای زیادی بخرم. parce que j'aimerais acheter beaucoup de choses. J'aimerais acheter beaucoup de choses. Le vendeur dit. خوب است. C'est très bien. شما چه زمانی قصد دارید برگردید؟ Quand est-ce que vous allez revenir? Quand allez-vous revenir? کمی بعد. Un peu plus tard. Un peu plus tard. با کمی پول بیشتر. Avec un peu plus d'argent. و با شوهرم. Et avec mon mari. Et avec mon mari. خیلی خوب. Très bien. شما با شوهرتان برمیگردید. Vous revenez avec votre mari. Dites. من به بانک می روم. Je vais à la banque. و بعد از آن با شوهرم برمیگردم. Et ensuite, je reviens avec mon mari. Essayez de dire.
من بعداً قصد دارم با او برگردم. Je vais revenir avec lui plus tard. Je vais revenir avec lui plus tard. Dites encore une fois. من الان قصد دارم کمی پول تبدیل کنم. Je vais changer de l'argent maintenant. اما من بعداً برمیگردم. Mais je reviens plus tard. و شوهرم قصد دارد با من بیاید. Et mon mari va venir avec moi. Dites qu'il veut aussi acheter quelque chose. Il veut aussi acheter quelque chose. من فکر می کنم که او هم می خواهد چیزهای زیادی بخرد. Je pense qu'il veut aussi acheter beaucoup de choses. بسیار خوب، بعداً می بینمتان. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. اکنون تصور کنید که با یکی از آشنایانتان در محل کار صحبت می کنید. شما به حس شوخ طبعی صحبت می کنید. Comment dit-on? گوش دهید. Écoutez. Écoutez. خوب گوش دهید. Écoutez bien. Écoutez bien. حالا خوب گوش دهید. Écoutez bien maintenant. Comment dit-il? من گوش می دهم. J'écoute. J'écoute. من همیشه گوش می دهم. به ترتیب کلمات توجه کنید. J'écoute toujours. J'écoute toujours. Dites. من مقداری کار برای شما دارم. J'ai du travail pour vous. Il vous demande. برای چه زمانی؟ برای الان یا بعداً؟ Pour quand? Pour maintenant ou pour plus tard? Dites. هنوز نمیدانم. Je ne sais pas encore. Pas encore. می خواهید بدانید که او چه زمانی وقت دارد. بپرسید شما چه زمانی عازم می شوید؟ Quand est-ce que vous partez? آیا شما امروز عازم می شوید؟ Est-ce que vous partez aujourd'hui? Comment répond-il? امروز نه، امروز چهارشنبه است. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. من امروز یک جلسه دارم. J'ai une réunion aujourd'hui. من هفته دیگر عازم می شوم. Je pars la semaine prochaine. من به لیان می روم. کارهایی برای انجام دادن دارم در Lyon. Je vais à Lyon. J'ai des choses à faire à Lyon. Demandez. و چه زمانی برمیگردید؟ Et quand est-ce que vous revenez? Comment dit-il? من قصد دارم یک هفته آنجا بمانم. Je vais y rester une semaine.
Écoutez cette conversation. Je vais à la banque, Isabelle. Je dois changer de l'argent. Vous allez en ville, Jim? Oui, je vais à la banque rue Pasteur. Bon, alors je viens avec vous. Quand est-ce que vous partez? Dans 10 minutes. Bon, d'accord, je viens avec vous. Écoutez encore une fois cette conversation. Je vais à la banque, Isabelle. Je dois changer de l'argent. Vous allez en ville, Jim? Oui, je vais à la banque rue Pasteur. Bon, alors je viens avec vous. Quand est-ce que vous partez? Dans 10 minutes. Bon, d'accord, je viens avec vous. تصور کنید میخواهید بدانید کجا میتوانید مقداری پول تبدیل کنید. Comment dit-on? عذر میخواهم کجا میتوانم پول تبدیل کنم؟ Excusez-moi. Où est-ce que je peux changer de l'argent? Votre ami vous demande. چرا میخواهید پول تبدیل کنید؟ Pourquoi est-ce que vous voulez changer de l'argent? Pourquoi voulez-vous changer de l'argent? من میتوانم کمی پول به تو بدهم. Je peux vous donner un peu d'argent. آیا شما دلار احتیاج دارید؟ Est-ce que vous avez besoin de dollars? Vous avez besoin de dollars? یا آیا شما فرانک فرانسوی احتیاج دارید؟ Ou est-ce que vous avez besoin de francs français? Où avez-vous besoin de francs français? بگویید که به پول فرانسوی نیاز دارید. J'ai besoin d'argent français. من به اندازه کافی پول آمریکایی دارم. J'ai assez d'argent américain. من به اندازه کافی دارم. J'en ai assez. J'en ai assez. Comment dit-on? من $500 دارم. J'ai 500 dollars. 500. Dites. من $1000 دارم. J'ai 1000 dollars. 1000. 1000 dollars. بگویید که دنبال یک بانک می‌گردید. Je cherche une banque. Demandez. اینجا یک بانک کجاست؟ Où est-ce qu'il y a une banque? Où y a-t-il une banque? Elle vous répond. نمیدانم در این خیابان نیست. Je ne sais pas. Pas dans cette rue. Comment dit-on? بگویید. Dites. Essayez de demander. اما به من بگویید کجا می‌خواهید بروید؟ Mais dites-moi, où est-ce que vous voulez aller? Dites-moi. Dites-moi, où est-ce que vous voulez aller? بگویید که به بانک می‌روید. Je vais à la banque. برای تبدیل کردن مقداری پول با این واژه شروع کنید. Pour. Pour changer de l'argent. Pour. Pour changer. Pour changer de l'argent. Dites encore une fois. من برای تبدیل کردن مقداری پول به بانک می‌روم. Je vais à la banque pour changer de l'argent. Je vais à la banque pour changer de l'argent.
Elle dit برای تبدیل کردن مقداری پول Pour changer de l'argent. شما باید به شهر بروید. Vous devez aller en ville. En ville. Répondez. بسیار خوب، پس من قصد دارم به شهر بروم. Alors je vais aller en ville. Essayez de dire. کارهایی برای انجام دادن در شهر دارم. J'ai des choses à faire en ville. J'ai des choses à faire en ville. باید امروز آنها را انجام دهم. Je dois les faire aujourd'hui. Je dois les faire aujourd'hui. Dites. باید به اداره پست بروم. Je dois aller à la poste. و بعد از آن Et ensuite, Essayez de dire. و بعد از آن به دانشگاه. et ensuite à l'université. À l'université. و من باید برای تبدیل کردن مقداری پول به بانک بروم. Et je dois aller à la banque pour changer de l'argent. Pour changer de l'argent. Votre ami dit. شما در شهر باید کارهای زیادی انجام دهید. Vous avez beaucoup de choses à faire en ville. Elle vous demande. آیا همین الان می روید آنجا؟ Est-ce que vous y allez tout de suite? Vous y allez tout de suite? نه، همین الان نه. Non, pas tout de suite. بانک تا 6 عصر باز است. از زمان رسمی استفاده کنید. La banque est ouverte jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. و اداره پست هم همچنین. Et la poste aussi. Votre ami vous demande. چه ساعتی به دانشگاه می روید؟ À quelle heure est-ce que vous allez à l'université? À quelle heure allez-vous à l'université? Répondez. 4:45 شاید. À 5 heures moins le quart, peut-être. À 5 heures moins le quart. Comment demande-t-elle? آیا شما با ماشین می روید آنجا؟ Est-ce que vous y allez en voiture? Vous y allez en voiture? Dites. نه، من پیاده می روم آنجا. Non, j'y vais à pied. و من پیاده برمیگردم. Et je reviens à pied. Je reviens à pied. Maintenant, elle demande. جلسه شما با آقای Durant. در چه ساعتی است؟ Votre réunion avec Monsieur Durand, elle est à quelle heure? Elle est
Elle est à quelle heure? دقت کنید که خانم گفت Elle. برای اشاره به. La réunion. حالا با اشاره به جلسه بپرسید در چه ساعتی است؟ Elle est à quelle heure? Répondez. جلسه چند دقیقه دیگر است؟ La réunion est dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Dites. در ساعت 11 است. اشاره کنید به. La réunion. Elle est à 11 heures. Elle est à 11 heures. Et comment dit-on? در 1 ربع بعد از 11. À 11h15. Écart. در ظهر. Écoutez et répétez. À midi. 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 À midi. به فرانسوی بگویید ظهر. Midi. Midi. ظهر جلسه است. La réunion est à midi. Dites maintenant. همین الان یک جلسه است. Il y a une réunion tout de suite. با استفاده از کلمه ظهر بگویید در ساعت 1 ربع 12. À midi moins le quart. À midi moins le quart. Dites. من بعداً به بانک می روم. خیلی بعدتر. Je vais à la banque plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. بگویید دور نیست. اشاره کنید به. La banque. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. خوب است. اگر شما به بانک می روید. Bon, si vous allez à la banque, به اداره پست و به دانشگاه. à la poste et à l'université. À l'université. بسیار خوب. پس من هم با شما می آیم. Alors, je viens avec vous. اگر شما بعداً به شهر می روید من مایلم با شما بیایم آنجا. Si vous allez en ville plus tard, j'aimerais y aller avec vous. Si vous allez en ville plus tard, j'aimerais y aller avec vous. چطور می روید آنجا؟ Comment est-ce que vous y allez? Comment y allez-vous? واقعاً پیاده می روید آنجا؟ Est-ce que vous y allez vraiment à pied? Vous y allez vraiment à pied? Dites. بله البته. شما هم با من می آیید؟ Oui, bien sûr. Est-ce que vous venez avec moi? Vous venez avec moi? Répondez. بله من با شما می آیم. Oui, je viens avec vous. با کمال میل. Avec plaisir. بسیار خوب. پس بعداً می بینمتان. Alors, à tout à l'heure. به زودی می بینمتان. Écoutez et répétez. À bientôt. Tôt. Bien.
Bientôt. À bientôt. ما با هم می رویم آنجا. استفاده کنید از On. On y va ensemble? بله، به زودی می بینمتان. Oui, à bientôt. دوباره بگویید به زودی. Bientôt. حالا بگویید زود. Tôt. Tôt. بگویید زودتر. Plus tôt. دوباره بگویید به زودی می بینمتان. À bientôt. حالا تصور کنید که یکی از همکارانتان به مسافرت می رود. شما دارید به یک تعطیلات می روید؟ Vous partez en vacances? نه به تعطیلات. Non, pas en vacances. Demandez. بسیار خوب، پس دارید کجا می روید؟ Eh bien, où est-ce que vous allez? Eh bien, où allez-vous? Elle répond. من به ژنو می روم. Je vais à Genève. Je vais à Genève. Demandez à votre collègue combien de temps elle va y rester. Combien de temps est-ce que vous allez y rester? Combien de temps allez-vous y rester? Elle répond. من قصد دارم یک هفته آنجا بگذرانم. Je vais y passer une semaine. Je vais y passer une semaine. Voici comment on dit نوشتن. en français. Écoutez et répétez. Écrire. Écrire. من قصد دارم بنویسم. Je vais écrire. من قصد دارم نامه‌های زیادی بنویسم. Je vais écrire beaucoup de lettres. من می توانم نامه‌های زیادی بنویسم. Je peux écrire beaucoup de lettres. در طول یک هفته. از En. برای در طول استفاده کنید. En une semaine. En une semaine. البته که او دارد شوخی می کند. او سپس می گوید من جلسه های زیادی در ژنو دارم. J'ai beaucoup de réunions à Genève. Réunions. Beaucoup de réunions. و من قصد دارم چند دوست را ببینم. Et je vais voir des amis. من قصد دارم 2 روز با آنها بگذرانم. Je vais passer 2 jours avec eux. Je vais passer 2 jours avec eux. من قصد دارم با آنها از شهر دیدن کنم. Je vais visiter la ville avec eux. Demandez-lui maintenant. شما چطور به ژنو می روید؟ با ماشین؟ Comment est-ce que vous allez à Genève? En voiture? Comment allez-vous à Genève? En voiture? En voiture? یا با قطار؟ Répétez. Ou en train? Train. Train. En.
En train. Ou en train. Comment dit-on? قطار. Train. Le train. Demandez. با قطار En train. یا با ماشین Ou en voiture. Ou en voiture. Elle répond. نه با ماشین و نه با قطار. Non. Pas en voiture et pas en train. Pas en voiture et pas en train. من با اتوبوس میروم آنجا. Écoutez et répétez. J'y vais en car. Car. Le car. J'y vais en car. در زبان فرانسه Le car. اشاره به اتوبوس‌هایی دارد که مسافت طولانی طی می‌کنند. چطور میگویید من با اتوبوس به ژنو میروم؟ Je vais à Genève en car. من دوست دارم با اتوبوس مسافرت کنم. J'aime voyager en car. J'aime voyager en car. Demandez. چطور؟ Comment ça? Comment ça? چرا با اتوبوس؟ Pourquoi en car? Pourquoi en car? اتوبوس خیلی سریع نیست. Le car n'est pas très rapide. Elle répond. اهمیتی ندارد. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. این سفر با اتوبوس به ژنو گران نیست. Ce voyage en car à Genève n'est pas cher. Ce voyage en car à Genève n'est pas cher. و من به اندازه کافی وقت دارم. Et j'ai assez de temps. Maintenant, écoutez. Pendant le voyage, je peux écrire beaucoup de lettres. Pendant le voyage, Pendant le voyage, به این معناست. در طول سفر. dites. من می توانم نامه‌های زیادی بنویسم. je peux écrire beaucoup de lettres. Je peux écrire beaucoup de lettres. خوب است. شما چه زمانی می روید آنجا؟ Bon. Quand est-ce que vous y allez? Quand y allez-vous? Elle dit. به زودی. Bientôt. من به زودی می روم آنجا. شنبه. J'y vais bientôt. Samedi. J'y vais bientôt. آیا شما واقعاً با اتوبوس می روید آنجا؟ Est-ce que vous y allez vraiment en car? Vous y allez vraiment en car? Demandez-lui. و با اتوبوس برمیگردید؟ Et est-ce que vous revenez en car? Et vous revenez en car? Elle répond. نه، با اتوبوس نه. Non, pas en car. من قصد دارم با هواپیما برگردم. Répétez. Je vais prendre l'avion. Avion. L'avion.
prendre l'avion. Je vais prendre l'avion. Comment dit-on? هواپیما. Avion. L'avion. Un avion. Comment dit-elle? من قصد دارم با هواپیما برگردم. Je vais prendre l'avion. Essayez de dire با هواپیما. En avion. من با هواپیما برمیگردم. Je reviens en avion. Je reviens en avion. Comment dit-on? شما برمیگردید. Vous revenez. Revenez. Demandez شما با هواپیما برمیگردید؟ Vous revenez en avion? شما واقعاً قصد دارید با هواپیما برگردید؟ Vous allez vraiment prendre l'avion? Vous allez vraiment prendre l'avion? چطور؟ چرا اتوبوس و قطار نه؟ Comment ça? Pourquoi pas le car ou le train? Votre collègue vous dit زیرا هواپیما واقعاً خیلی سریع است. Parce que l'avion est vraiment très rapide. من ساعت 9 در ژنو یک جلسه دارم. J'ai une réunion à 9 heures à Genève. À 9 heures. و یک جلسه دیگر. Et une autre réunion یک رو بعد از 3 در پاریس. à 3h15 à Paris. À 3h15. هواپیما گران است. L'avion c'est cher. L'avion c'est cher. بله اما من باید با هواپیما بروم. Oui, mais je dois prendre l'avion. و از پرواز خوشم می آید. به طور تحت لفظی می گویید و از هواپیما خوشم می آید. Et j'aime l'avion. J'aime l'avion. و شما؟ شما پرواز را دوست دارید؟ Et vous, est-ce que vous aimez l'avion? Vous aimez l'avion? Répondez. من؟ زیاد نه. Moi, pas beaucoup. بسیار خوب پس خدا حافظ و از سفر خوبی داشته باشید. Alors au revoir et bon voyage. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.